pagi teman-teman semua, salam sejahtera. Saya sedang menuju ke klien saya pada pagi hari ini. Jam 9 sudah saya perkirakan tiba. Lokasinya di daerah Tiban, Batam. Perusahaannya adalah perusahaan kalibrasi PT Far East Calibration. Perusahaan ini baru saja mendapatkan akreditasi ya dari Komite Akreditasi Nasional ya. Jadi perusahaan ini bisa mengoperasikan kalibrasi dengan traceability atau memiliki kemampuan telusur sampai pada standar internasional karena sudah memiliki akreditasi ISO 17025, ISO IEC 17025 dari Komite Akreditasi Nasional yang mana diakui juga oleh lembaga dunia. Nah, ini sekarang waktu jam 8 lewat, mungkin kurang lebih 20 sampai 25 menit kita akan melihat video dari liputan ini. Saya hanya mau menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana kondisi new normal ya. Sekarang sudah tidak boleh disebut new normal lagi katanya, karena pengertiannya new normal itu semua orang seakan-akan hidup baru lagi seperti keadaan normal. Nah, itu cuma istilah-istilah aja. Ya, saya juga sering menyebut kondisi normal yang dipaksakan, new normal itu. Tapi sekarang istilah tersebut sudah diganti menjadi adaptasi kehidupan baru ya. Adaptasi baru atau adaptasi kegiatan kehidupan baru, apalah, nggak tahu lah istilahnya. Yang pasti istilah ini belum terlalu familiar ya dibandingkan dengan istilah new normal ya. Dan saat ini kondisi Batam untuk pandemi COVID ini adalah berada pada zona orange ya, zona orange. Baru saja keluar dari zona merah dan sudah berada di zona orange karena sudah semakin banyak orang yang sembuh, walaupun ada pertambahan yang cukup besar juga, signifikan terhadap penambahan orang yang positif terpapar COVID-19 ini. Tetapi yang sudah sembuh juga sudah terbilang banyak ya, sehingga kasus yang aktif bisa dibilang sudah sedikit ya. Saya angka pastinya juga sampai saat ini tidak mengikuti berapa angka pastinya, tetapi yang saya dapat informasi pemberitahuan dari media massa bahwa per hari ini kita berada di zona orange ya, zona jingga. Ya, mudah-mudahan aja sebentar lagi kita bisa masuk pada zona kuning dan bisa menjadi zona hijau ya. Mudah-mudahan Batam segera pulih, karena COVID-19 ini terus terang menghancurkan kegiatan-kegiatan bisnis di kota Batam ya. Kita melihat kondisi Batam yang seperti ini, harusnya mungkin jalanan ini pada jam-jam seperti ini bisa dibilang lebih ramai ya. Tapi kalau kita lihat ini jalanan cukup besar ya, kiri kanan cukup besar, tapi kondisi jalanannya masih tergolong sepi ya. Nah, COVID-19 ini benar-benar membuat kegiatan ekonomi di Batam,
kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan, industri apapun itu sempat lumpuh ya. Dan sekarang pun bisa dikatakan belum kembali recover ya, belum kembali sempurna atau belum kembali ke kondisi normal ya. Masih banyak kondisi yang bisa dikatakan masih sepi ya. Geliat industri masih bisa dikatakan kurang. Nah itulah ya yang kita lihat saat ini. Ya mudah-mudahan kita berdoa kita semua tetap diberikan kesehatan, karena kita tidak pernah tahu kapan kondisi kita bisa terpapar dengan COVID. Kita sudah berusaha ya. Seperti hari ini saya sedang dalam keadaan flu ya. Kemarin malah sempat demam sedikit. Syukur demamnya sudah mulai berkurang, tapi flu-nya masih tetap cukup besar. Saya tidak enak sebenarnya bertemu klien hari ini karena sudah lama saya janji untuk datang ke klien ini, tapi belum sempat saya datang. Baru sempat saya bisa datang per saat ini ya. Jadi saya usahakan bisa datang, tapi kondisi saya juga dalam keadaan flu. Nah, saya menggunakan masker. Biasanya saya kalau di luar menggunakan masker yang biasa dipakai oleh tenaga medis ya, masker kertas dan tenaga medis 2 lapis. Kemudian saya juga membawa hand sanitizer sendiri. Oh iya, selain masker juga saya menggunakan face shield. Jadi bayangkan ya, bukannya saya takut, tapi memang saya penakut. Bukan gitu ya, saya lebih baik mencegah. Yang juga saya menghargai orang lain juga, jangan sampai saya membawa virus ke orang tersebut ya. Ya mudah-mudahan saya tidak ada virus ya. Tetapi dengan saya menggunakan masker 2 lapis ya, dengan saya mengorbankan saya tidak bisa bernapas lega selama ya hari ini dari jam 9 sampai jam 12, setengah 12 lah, 2 jam setengah, baru saya istirahat 2 jam ya. Jadi 2 jam setengah saya bertemu klien saya. Kondisinya ya seperti itu, saya menggunakan masker 2 lapis, kemudian menggunakan face shield, kemudian di tangan kantong saya selalu ada hand sanitizer. Karena seperti inilah untuk mencegah semakin meluasnya pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan ketika kita tetap sehat dan kondisinya di tempat kita juga sudah mulai membaik menjadi zona hijau, dan sudah ada juga obat-obatan terkait untuk mengobati COVID-19 ini, maupun nanti antivirusnya juga, imunisasi antivirus yang sudah ada. Nah ini kita sendiri akan kembali ke kehidupan normal lagi ya. Jadi COVID-19 ini sekedar menjadi, bukan sekedar ya, telah menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan umat manusia. Bagaimana ketika kita lalai ya, tetapi sampai saat ini pun tidak ada yang mengetahui pasti dari mana datangnya COVID-19, sehingga sulit untuk kita untuk berbenah. Tetapi dengan ada beberapa potensi-potensi yang dicurigai menjadi penyebab dari COVID-19 ini, jika kita konsentrasi fokus ya, tidak melihat potensi mana yang paling tepat, tapi katakan ada 5-10 potensi, semua kita lakukan perbaikan sebagai tatanan penerapan umat manusia ya untuk kehidupannya, sehingga kejadian seperti COVID-19 ini tidak akan pernah terjadi kembali ya. Banyak kenalan kita, bahkan ada yang menjadi saudara dekat yang korban juga dengan COVID-19 ini, itu bisa merasakan bagaimana serangan COVID-19 ini begitu tidak baik ya. Oke, ini saya sudah
berada di daerah Tiban ya, yang mencari lokasinya. Lokasinya tepatnya sih saya sudah tahu lokasinya, tetapi mungkin sekitar 5 menit lagi dari sini, artinya tidak sampai 30 menit ya. Perjalanan kita hanya sekitar 20 menit saja. Nah ini kenapa lagi kondisinya, tadinya hutan sudah kelihatannya mau dihancurkan lagi hutan-hutan ini. Saya tidak tahu karena itu pasti pemerintah Kota Batam sudah tahu ya, karena terlihat jelas ini penghancuran hutan-hutan ini ya. Apakah dampak lingkungannya sudah dianalisa sebelumnya? Ya mudah-mudahan ya. Tapi kalau kita lihat ini juga area reservoir Kota Batam, kalau seandainya hutan-hutan ini dihancurkan, ya itu bisa mengakibatkan Kota Batam akan kekurangan persediaan air bersih ya untuk kedepannya nanti, karena di sini adalah daerah resapan. Yang saya tahu ini daerah resapan, di sebelah situ ada yang tadi yang kita baru lalui itu juga adalah dam ya, dam persediaan air ya, reservoir untuk disalurkan menjadi air bersih. Tapi ini sudah mulai dihancurkan tuh satu persatu ya. Ya mudah-mudahan juga itu sudah dikaji benar-benar, jangan sampai kita menyesal ya ketika pembangunan juga terus digalakan tetapi kita sudah tidak punya air bersih lagi. Nanti orang akan mandi dengan membeli aqua. Sekarang sih ya kita sudah banyak yang minum air bersih dengan minum air aqua ya, tapi kalau seandainya mandi dengan air aqua kan menjadi lucu juga ya. Nah, ini saya sudah tiba sekitar 2 menit lagi di lokasi klien saya, PT Fares Calibration, perusahaan yang bergerak di bidang kalibrasi ya. Brought to you by Esso. Lots of good news every day this week. You know, new things are opening, some hotels have reopened, and today, Science Center at Snow City reopened. Oh my gosh, yes. I know I'm a bit of an overgrown kid, but I love the Science Center. I would take you about Oke, kita berputar di they have sini. a fire tornado that they can generate for your view with pleasure. Fire tornado is amazing. It's great. I haven't been there in over a decade, so tell me, like, what do you love about the Science Center, apart from the fire tornado? Sure. I mean, for Singaporean kids, you know, we used to have all these excursions to the Science Center. Lokasinya I think a lot of people ada di belakang. friends, you know, have to go to school Kita classes. belok kanan dulu, So it's a bit baru of di a belakang gedung ya. nostalgic thing for us as well, growing Dia up. ada di ruko, di satu ruko, mengambil lokasi satu ruko yang mana ada di belakang ruko It would be tersebut. like revisiting our childhood, right? Ini adalah Don't they have a giant Mita plasma? Rempa. Biasa saya kalau di klien ini Touch it, then sudah sering saya makan di You're talking sini. about the Science Center, right? Yeah. yeah. That'd be weird if they had. Oke, lagi tiba. Yeah, Science Center. That would be really, really interesting. Perlu kita ketahui karyawannya di sini cuma 3 orang, jadi tidak ada protokol COVID-19, semua atas kesadaran sendiri saja menggunakan masker ya. Tidak ada pengukuran, walaupun dia sendiri punya banyak temperatur meter ya, apa namanya, untuk mengukur COVID, tapi bisa dikatakan So anyway, support the Science Center, Snow City, the zoo, all the wildlife Yeah. reserves, Jurong Bird PT Park, Fares Calibration. Safari, even the My friend Pak make the masker Pak. They are stamping company. Now they make the. I show to you after you come. I will ask all the equipment to Okay. to Yeah, after come, come to him. you see this. Now they make the masker Hmm. already 1 month. Hmm. Very fast market. Oh. Market very good. In Batam Center they make like this masker Pak. Hmm. They produce Hmm. 3 shift, Saturday, Monday, Saturday, Sunday they still working. Oh. 3 shift. Okay. Then not enough. Not enough
I will be make some Oh, yeah. correct video. I will be send you. Oh, okay. Because now things are not organized. Oh, yeah. Later I will be So, organized. I will- And this digital light meter. Oh, digital light meter, Pak. This is tachometer. Oh. How about for the temperature digital calibration we can conduct it? Yeah. Because now so many company have You the see, temperature. This gas detector, multi-gas detector, Okay. I buy from one person. He selling this company clothes. Only one juta I buy this. This new one is 10 juta. Wow. And you know, for calibration gas detector, what is using gas cylinder? I show you. Yeah. Master. Just wait, I will. Okay, Pak. This is the calibration for the gas detector. Ini peralatan ini lengkap. Jarang ada kalibrasi yang bisa dilakukan di perusahaan lain. Seperti yang tadi gas meter ini, ya untuk magnetic testing, NDT dan sebagainya itu ini bisa lakukan di sini. This one. Oh, this one, ya. This one, the special gas for calibration. Oh, okay, for calibration. Multi-gas detector. Multi-gas detector using this gas. Yeah, this is Spain gas. Yeah, maybe in Batam not so many companies. Yeah, so we calibrating all type of this. This is portable gas detector master. We are calibrating all the gas detectors. Okay. Calculator is 5 million, right? Yeah. 1 juta, ya. Yeah. How about already calibrated also, eh? 1.5 juta for gas detector. I mean this one, the master gas is already have the calibration also. Yeah, this is for calibration gas detector, na. Yeah. Actually, this is the composition of 4 gases. You see? Yeah. Okay. Okay. So maybe very seldom in Batam they can do this calibration for the gas only here, yeah. Yeah. So we are using too many things for. If caliper, micrometer is common, yeah. Yeah. But for the mains unstream equipment, you can conduct Actually, this used for resistance checking. for resistance checking for the voltmeter, ampere meter. Yeah. Very small equipment but expensive, This right? our master. We also buy this Yeah. temp meter. Reference. Very small but expensive. This tested weight, you see, F class. This very expensive. For what? Balance? Weighing scale. Weighing balance. Yeah, weighing balance. Yes, yeah. Okay. This is the, you see, this is very small, but this must be precious using Okay. for small digital weighing scale in different companies. Yeah. For the block, yeah. This is hardness tester. The tester. This is the 4 block for calibration. The hardness tester This for is the- calibrator, yeah. Yeah, this is the master hardness Master tester. hardness This is tester, the master block. This is 3 also master block. Very expensive, yeah. Yeah, actually it's calibration, you know. We need to. This is the pull gauge, push gauge. Yeah. This is also using for reference. Oh, force test, yeah. Yeah, for test. Force test, Newton. Because this is 500 Newton. 500 Newton. Yeah. Force test. Yeah. When I work in the Varta, the battery, lithium battery, many times we use the force test. Agilent, yeah. Agilent. This is the ultra Agilent will be Berka. Berka, is yeah? the distributor. In the electrical, right? Yeah, Agilent. electrical. Okay. This is ultra thickness gauge, ultrasonic. Oh, thickness.
Ultrasonic, yeah? Yeah. Ultrasonic. This is vibration meter. Vibration meter. Mm. All the scope is complete here, yeah? Yeah, we actually we have step by step. I told you na I will How buy. you know this important, ba? Because your background not totally from the engineering also. Yeah, yeah. You know from where, Pak? Someone recommend this to buy here? No, actually this recommended by my brother. Oh, yeah, your brother. And he also teaching me too many things. Many things. And I also learn Now too you many are things by engineering- myself. Engineering background, ba? Yeah, my brother Yeah. engineering na. So Now he's in Dubai, ba? yeah, Dubai. Dubai, yeah. And this is the sound meter. You see? Oh, yeah, sound level meter, yeah. This is the sound level meter. Yeah. Yeah. This is the expensive Decibel one. audio. Yeah. Decibel, the unit is decibel audio. Hmm. Yeah, this is the calibrator for. Yeah, this is the for sound level survey. Yeah, because in company, they only conduct the safety system, they not have the survey. We also calibrate the pH meter, chlorine meter. We have also. Yeah, because the special liquid is using. Okay, Uh, chemical, chemicals using. special chemical using. You see this one. This the solution using for TDS Yes, solution. Some pH chlorine test liquid is using. Some density paper is using. Okay. Too many things. Actually, calibration look like very small thing. The small one, but the You see this, price is very expensive, yeah? you 5 million almost. yeah 5 juta this 3 juta this 8 juta this Juta only. this 10 juta 18 juta this 3 juta just add if we will add only this 4 item na this must be 25 juta. But the demand high also, the calibration demand for this. Yeah, For limit. the gas detector in Batam still high, yeah? Yeah. The gas detector we charge 1.5 juta. 1.5 only. 1 year calibration. How but- about the caliper, ba? Caliper and micrometer? Yeah, We charge about how much? Caliper less. Low, yeah? Caliper 250,000 one caliper. Up to 250,000? only for the 150 mm. Okay. If the 300 Because some mm, company they will charge juta, yeah? actually 1000 mm na. Yeah, It depend on the range. Yeah. Mm. Okay. So we will can offer the good price, right? Yeah, our you know I know we will price very good. Yeah. Last month you know we calibrate more than 50 instrument in Pegatron. Pegatron equipment. You know the new Pegatron company. Indonesia is the Yeah. electronics company. Yeah, the new company they Yeah. will Chinese. build for the iPhone. Yeah, so we Yeah. calibrate more than 40 instrument. Yeah, Satnusa supplier. Yeah, sir, Nusa supplier. Yeah, because Satnusa now they will make the smartphone. Yeah. So Pegatron is just developed here. So we are also starting too many companies. So step Okay, by- very good. Especially after we get this car, Actually, if Then Khan we will will finish now, automatically we will get too much job automatically because very actually Khan is the guarantee yeah. that this company is system is checked Yes. and according to requirement. Okay. Uh, This is the hydraulic particle counter. particle counter. This is yeah. used for cleaning the oil. Okay. The to check how the actually this is used to check the oil How about is the air clean? air clean also. Also can, yeah, apply. Actually, what is the problem now in this? Uh-huh. This when we calibrate this, automatically this showing error. Why? Because the customer is used dirty oil now inside inlet is blocked. Oh, I see. So Okay. this need to be serviced now Yeah. because the But after finish, we can do the particle counter, yeah. yeah. Calibration. Okay. You see the
we will use the for calibration. This you know what required? Only the hydraulic oil required. Yeah. We will put here pipe. Oh, yeah. So this is the inlet. So they will suck the hydraulic Yeah. reference oil. After this, they will discharge from here. Oh, yeah. So they will give the report that how many Measurement. particle inside. Okay, the measurement result will be got from this. So nobody doing this from Wetco grade. Oh, Yeah. only in Batam we can do it. Yeah, nobody can calibrate this. Yeah. Nobody can do. Because this and this is you see this is the hardness tester. Uh-huh. Oh, the other tester. Yeah, this is the different type of hardness tester. Yeah. You see this is holiday detector. Oh, This is used for thickness this. oh, thickness, yeah. You know how much the price of this? More than 100 juta. This only Very one item. expensive, yeah. And Yeah. only us we can conduct this. Yeah. This is you see this is the salt tester. Salt? This Oh, soil, yeah. this is the item. That's all. You see? Salt tester. Okay. This check here the salt contamination checking in the vessel Oh, okay. in the water, how much the salt in the water is able to use or not. Yeah. This is the instrument. Only us we can Yeah. do this one by. Okay. So there are too many things. So many things we can do. This is for the pressure, right? This is for flow meter calibration, For metal calibration, yeah. ultrasonic, any type, Yeah. vent type, hydraulic type, any type. Okay. I also make this tripod, you know. This I make on for juta Okay. because this is using for off-roading, so that's why I fix. Oh, this is to be Fix fixed. here. This is will be removable. Because the flow meter is heavy, na. We Yeah, are yeah. using to fix here. Okay. So for metal only, Yeah, this also we can do in Batam. yeah, very seldom. 10 years ago, the water supply company in Batam also looking for this flow man. Yeah, but Flow now, metal. now oil and gas company. Oil is and gas looking- company, yeah. Yeah. Many also will use this one. Okay. Saya baru saja kembali dari klien saya di PT Far East Calibration. sehingga Saya akan break dulu, makan siang. Setelah makan siang, istirahat siang, saya kembali ke klien yang lain, yakni ke perusahaan cleaning service yang ada di Batu Aji. Biasanya setiap hari Jumat siang saya selalu ada di sana untuk memberikan konsultasi ya untuk pemenahan beberapa sistem yang ada di sana sehingga mereka bisa jadi perusahaan cleaning service yang standar internasional juga. Nah, ini di daerah Tiban. Saya rasa cukup sekian liputan saya tentang COVID-19 di Batam. Saat ini sudah masuk pada zona orange ya. Ini agak sepi karena jam 12 hari Jumat siang orang juga mungkin pada sholat baik di rumah atau mungkin di masjid, sehingga jalanan juga tidak terlalu ramai ya. Masih terlihat agak ramai tapi boleh dikatakan jalanan ini sebenarnya ramai sekali ya, jalanan Tiban ini. Cuman karena kondisi COVID dan hari Jumat siang terlihat agak sepi, saya bisa memacu kendaraan saya hingga 80 km per jam, 60 km per jam lah ya. Sambil santai-santai saja ya. Oke, cukup sekian liputan saya.
Dan dari Tiban saya mengucapkan sehat selalu, sukses selalu, dan kita berharap kita semua dilindungi, terbebas dari penyakit COVID-19 ya. Oke, itu saja dulu. Sampai jumpa.